naman yan. Ano, this one? Wow. Eric, Isang patura lang yan. Sige, isang patura lang yan. Kuhanin mo na yan. Nice. Asa ang runner? Si Sunny. Ha? Pag delivery ng tata eh. Alam niya, ang dami-dami nito eh. Ang table nito? Bebe, patura, patura. Yan, guys. Patura. Ano lang yan, guys. Di, lasagna, lasagna. Yeah, this is Ayaw. what is this? Ay, isang patura lang yan. 103. Will be back again. Ayan, guys, ha. Ganyan ko umorder dito. Ang order. Hey, patura, wahid. Fettuccine. Salad, guys, ha. ما في صور هذا ما في. Salad, salad. Mapigil-gil babasa. Yan guys, sa ganyan lang kadami yung order namin. Pizza. Offer kasi ito kaya ano. Sani, where are you? أنا أمام Ala tul hamam habibi sada. Akil hamam, akil hamam. ما في أكل والله يا ولد. Yan guys, ha. فربسة Habibi, ano ka ng patura bin hada fettuccine? Habibi, fettuccine, patura. Ha? Oh, hada fettuccine, habibi. Sim. Wow. Ang dami yun. Dalawang biyahe. وارينا صوص Sim. Oh. So.